मधुमहिमा परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन में जोड़ी हुआ सब भाई भौणी मान मोर प्रणाम। वंदे मातरम। आम पंचम पाराग्राफ टी बहुत छोटिया पाराग्राफ टी बोधे गोटे लाइन केवल अच्छी। तेरे पंचम पाराग्राफ को जीवा पूर्व आम टे पूर्वापर संगति की नहीं जीवा। सतरे जिते आम प्रोब्लेम पढ़ुले आमको भारी खुशी लगुला। जो प्रोब्लेम गुड़ाक आम मन भितर एवं अच्छी से प्रोब्लेम गुड़िक प्रभु जमी लिखिं तेना भारी खुशी लगुला। आमरी कथा लिखाई आमरी समस्या गुड़ाक सब रही भगवान को से चार्ज करने भल लगुला। सब भगवान को आम बहुत जोर चार्ज करुँ। भगवान तुम जदि या तुम कहीं तुम से भाया देखा जाऊन तुम जदि आनंद कहीं आनंद भाया तुम आमको निरानंद रखिच एपटे कौच तुम आम हूँ तुम सन्तान। तेणु ये सब कथा को आलोचना कला भारी कुतकुत लगुला और भारी भल लगुला भी कारण भगवान को आम इम्पोज करथिले। किंतु भगवान जो तार समाधान गुड़िक आसिक कहले से आम मन भितर गुड़ा प्रवेश करने कष्ट लगुच। श्रीपति भाई बड़ उदाहरण देकी सब बुझुले मुझे पढ़ुली ये तात्विक दृष्टिकोण सतरे बड़ डिफिकल्ट भीतर को जावाई। तथापि जी खोजी खोजिकी जीवा से आम पाइबा टे आलोचन भी रखा। गोटे साधारण मनटीए साधारण आखिटीए साधारण दृष्टिटीए से जहाँ भी फिल करुच्ची जहाँ भी देखुची जहाँ भी देखुची साधारण आखिटीए से सहीटा ही सत्य बोलिकी ग्रहण कर कहीं आमको पाठ पढ़ाई जहाँ न देख बेनी नयने पर न जीव गुरु बचन। तेणु जहाँ भी मो आखि आगे मुझे देखे ताकू मु सिद्धांत भाव में नहीं जाए एवं दैट इज द राइट थिंग्स आई सी एवं दैट इज द रियलिटी व्हाट आई सी। जहाँ मुझे देखुची सेटा हूँ मो रियलिटी रोची एवं जहाँ भी देखु जहाँ जो वास्तवता अच्छी पछपटे कौन कौन सब रही से गुड़े कुछ वास्तव बोलिक मानिया मो आखि कहूनी मो आखि कहूनी। आउ गोटे मु जहाँ को लेकिन बुझापी चेष्टा कर जो मन तार मेजरमेंट एत लो अच्छी जे से हाई डेप्थ ऑफ मेजरमेंट को ताकू धरी रखापी ये यूनिटा मो यथेष्ट भी होनी। सी भी गोटे प्रतिबंधक साजुची जहाँफल कि से भगवान का क्रिया को भल भाव बुझीपारनी। मन कर देखो मुझे बस मो आगे कंप्यूटर टी अच्छी मो आगे ये कीबोर्ड टी अच्छी ये सब कथा को देखिले आज ये गुड़ाक सब रही आर दिने दिन दिन विलय घटो। तेणु अपर पक्षे मत बुझे दी जाए कि भगवान जी की नैनन चिंता शस्त्राणी नैनन दहती पावक सी कौन निआरे पोड़ी हेबेनी पानी रे भासीजे पवन में उड़े जीवेनी विलय ना सी हूँ शाश्वत सी हूँ चिरंतन से काली थिले आज भी अच्छा भविष्य भी रे। किंतु ये सब सत्य को पालन करने जिते एमाने सब कई स्थिर होगी मो पाखे रुना ये जो विलय घटी जाऊँगी तेणु आपको किभली भाव में ग्रहण करें। हाँ यहाँ एक शाश्वत सच्चिदानंद एक स्वरूप एवं ता हूँ पूर्णानंद ता हूँ ब्रह्म। ये ब्रह्म को बुझापी मत तो तार प्राक्टिकालिटी जब देखा जी तेणु प्राक्टिकाल भितर जहाँ ब्रह्मर चेतना को बुझापी मत कंडीशन सब दि जाए तार गोटे कंडीशन पाखे ना तेणु ताको केमिति भाव में ग्रहण करी। तेणु से कौन कहीदे कह ना एगुड़िक सब माया भगवान को एपटे छाड़ी पारुनी सृष्टि की भी छाड़ी पारुनी। ये द्वैत विध पाखे द्वैत विविधता भितर मुझे रोची से मत ग्रहण करने को पड़ू कि हाँ माई डिवाइन इज देयर मो भगवान ये अच्छा माई गॉड इज देयर मो भगवान भी मो ईश्वर भी ये अच्छा ये जो सृष्टिटा जेटा अच्छी आज ना आज अच्छी काली ना ताले यहाँ गोटे माया बोली मत प्रत्यय हो। तेणु माया कथा को देखापी जाकि गोटे जिन पढ़ुली देखी लिखते सी व्हेन वी आर लीडिंग टुवर्ड्स सत आम जो सत आड़ को लीडिंग करके जाऊँ से आम कौन देखुचु द फिजिकल वर्ल्ड वी सी आम ये फिजिकल वर्ल्ड टाक ही देखुचु एवं ये फिजिकल वर्ल्ड आज द फिजिकल वर्ल्ड इज अनरियल ताको आम कौन कहूँ दिस इज मायावादी फिलोसफी। तेणु आपको आम मायावाद फिलोसफी आपको माया दर्शन बोली कहूँ कौन ना सत आड़ को जीवा बेले आम सत को जो भाव में प्रत्यय करूँ सत्य ठीक से भाव में नथिबारु अनरियल आमको देखिबारु तेणु मु भगवान को छाड़ी पारुनी आ जहाँ देखुची तार रियलिटी भी छाड़ी पारुनी। ये दुईटा को मिसेकी मुझे गोटे कहूँ से गोटे मायावाद आड़ को मत जाऊँगी। तापर कौन कहूँ ना जिते बड़े व्हेन आई एम लीडिंग टुवर्ड्स द कॉन्शियस आस्पेक्ट आम जिते से कॉन्शियसनेस आस्पेक्ट को जाऊँ से आम देखुचे फिजिकल वर्ल्ड को भी देखुचु जिते सत आड़ को जाऊँ फिजिकल वर्ल्ड को देखुचु से फिजिकल वर्ल्ड
रियलिटी देखिकी भगवान को छाड़ी पारन फिजिकल वर्ल्ड को छाड़ी पारन ताको मायावाद बोलिक आम कही दउछु तापर जतले आम कॉन्शियसनेस आस्पेक्ट को जाउछु से कॉन्शियसनेस आस्पेक्ट आम कौन देखुँ ना फिजिकल वर्ल्ड को देखुछु एवं ता भीतर एनर्जी अच्छी बोली आम जानूछु तो किमिति एनर्जी अच्छी ना सीटा गोटे मेकानिकल एनर्जी भीतर थिला बोली आमको लागुची एवं सेते बेले आम कौन करछु ना सांख्य दर्शन कथाटा मन पकई दउछु कोजी सांख्य दर्शन रे कोन रहउची ना पुरुषटिए रहउची प्रकृतिटिए रहउची एवं सेठी पुरुष प्रकृतिर दर्शन भीतर आम ताको देखुछु ए फिजिकल वर्ल्ड को दीटा जिनिस ताको काम करछि कोन काम करछि ना गोटे ता भीतर साहित्य होइकी रहउचंती जे होउचंती पुरुष सेठी साहित्य होइकी रहउचंती एवं प्रकृति सेठी क्रियाशील होइकी रहउचंती तेणु ये दीटा जिनिस आम ता भीतर देखुछु तेणु फिजिकल वर्ल्ड भीतर जे क्रियाशील होउची ताको भी आम देखुछु जे साहित्य होइकी देखु रहउचंती ताको आम देखि परनु तेणु ये दीटा जिनिस ता भीतर देखुछु सेते से बुझौथिले शुणुथिली आज सेतिरे से कहउचंती जेतेबेले आम लोयर डायमेंशन रे रहउछु सेठी प्रकृतिटा एकदम आवार होइकी रहउची सचेतन होउची सेतले पुरुष सेतले स्लीपिंग रहउची तेणु ता भीतर गोटे मध्यवर्ती कालीन जिनिस को जगत को जेतेबेले देखुछु सेठी पुरुष आवार होइकी रहउची सेठी प्रकृति स्लीप कर जाउची स्लीप माने से भी टिके निश्चेतन होइकी रहउची बा चेतन शून्य होइकी रहउची तेणु अपेक्षा करि रहिची पुरुष को तार डायरेक्शन एवं सेठी पुरुष डायनामिक होइकी रहउची पुरुष ता प्रकृति को अपेक्षा कर रहउची तार डायनामिज्म डायरेक्शन को जहां नब ताको कैरी आउट करके लोअर डायमेंशन में से कोन करबो ना एक्टिव हो सेतरे पुरुष को से कोन करबो ना पुरुष सेठी साक्षी द्रष्टा होई रहइबो किंतु सतर कथा कह गले एकदम हाईएस्ट लेवल ले जेतले हम जाउछु हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से सेतले पुरुष और प्रकृति बोथ आर सेम इन नेचर दी जण जाक होचनी समान होई रहउचंती एवं सेठी परमंकर होई कि गोटिए स्वरूप होई रहउचंती तेणु गोटिए स्वरूप रु जेतले द्वैत विधता होउची एवं ता भीतर बहुधा जेतले विभक्त होई जाउचंती तेणु ये सृष्टि रो बहुधा विभक्ति रचना होई जाउची हम पाखरे तेणु हाईएस्ट लेवल रे से माने कोन करछ ना पुरुष आ प्रकृति ऑलवेज टुगेदर से माने सब मिली मिसी की रहि जाउचंती आ गोटे उदाहरण देखि से बुझौतिले शुणुतिले आज से कहउतिले जे गोटे ग्लास रे हम टिके रेड वाटर नबा आ गोटे ग्लास रे ब्लू वाटर नबा एवं दीटा को जब मिसई देबा सेठी ना रेड अछि ना ब्लू अछि दीटा को ताक निजर अस्तित्व को सेतेबेले से हरि दैछथि सेतेबेले से दीटा को कॉन्शियसनेस ता गोटे वन कॉन्शियसनेस सेमान डिवीजन हैला आमे तादरे कहि परबनी ता भीतर ब्लू नाही बोली कि आमे तादरे कहि परबनी कि रेड नाही बोली किंतु ब्लू आ रेड रो ताको डिस्टिंग्विश करिक आमे कहि परबानी करि परबा नाही डिस्टिंग्विश करिक एटा के ब्लू कोठी अछि को जगह रे अछि से मिसी कि दीटा को थिबे ता भीतर को जगह रे के अछि हम जानि परबानी ठीक से बोली हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से आमे देखुछु पुरुष नाइदर पुरुष नार प्रकृति से दे आर डिस्टिंग्विश्ड ईच अदर रादर से माने कोन करछन ना से माने समान भाव रे कि एकत्व होई कि से रहउचंती आमे सेते पुरुष और प्रकृति रो तार डिस्टिंग्विशमेंट हम देखि पारु ना ठीक सेही बोलिया आ गोटे कथा कह दो जे आमे प्रकृति को जेते डायनामिक वे रे देखुछु सेते प्रकृति को आमे केते बडे डायनामिक वे रे देखुछु ना मन करतु गोटे डैम टे अछि से डैम रो पानीटा सेते बेले कोन अछि तार से स्थिर होई कि रहउची किंतु जेते वाटरटा जेते फॉल होउची टरबाइन घुरउची सेते बेले से कोन करछि ना गोटे एनर्जी क्रिएट करछि इलेक्ट्रिक एनर्जी सेटू से यूज करछि तेणु एठी कहउची सेही पानीटा सृष्टि कला कोन ता भीतर ये थिला एनर्जी थिला एवं से एनर्जी टा को सृष्टि कर देला तेणु जेते बेले स्थिर रस रे स्थिर जल राशि रे डैम रे जेते पानी थिला से पानीटा भीतर कोन हम से एनर्जी की पाउथिले कि तेणु एनर्जी सेठी सुप्त अवस्था रे थिला एवं जेते बेले क्रियाशील हे गला सेते एनर्जी टा धरी विभोग हैला एनर्जी टा भीतर बाहरला आमे सेठी एस्टैब्लिश करछु जे हां दिस इज द एनर्जी फ्रॉम वाटर तेणु वाटर रे इटसेल्फ तार गोटे एनर्जी थिला सेटा बाहरला स्थिर जल राशि रे हम सेटा को पाउ नथिले सेते डायनामिज्म हैला जेते चलमान हैला सेते बेले से कोन करछि ना ता भीतर एनर्जी हैला तेणु प्रकृति जेते साइट होई कि रहउचंती प्रकृति जेते स्थिर होई कि पुरुष जेते स्थिर होई कि रहउचंती सेते बेले से कोन करछि ना साक्षी द्रष्टा होई कि रहउचंती एवं तांका भीतर जेते प्रकृति को से बाहर कले एवं प्रकृति जेते क्रियाशील हे गला गतिशील हे गला पर ता भीतर कोन होछि ना से कॉन्शियसनेस रु गोटे एनर्जी बाहरला तेणु एनर्जी सेठी डायनामिज्म हे गला सेही पुरुष प्रकृति रूप रे डायनामिज्म हे कि एनर्जी सृष्टि हैला ता काम जदि कहबा सत्य कथा गुड कहबा इफ देयर इज द ट्रूथ ऑफ यूनिटी देन द ट्रूथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आमे तो ट्रूथ रो गोटे एकत्व जेते देखि देले पानी विषय रे तेणु से पानी की जेते गतिशील करि देले आमे ता भीतर मल्टीप्लिसिटी देखिले एनर्जी रो मल्टीप्लिसिटी आमे देखुछ तेणु ये होची हमर आ गोटे कथा कहूची जेते आमे सत आड़ को गले मायावाद को देखिले एवं कॉन्शियसनेस एस्पेक्ट को गले जेते फिजिकल वर्ल्ड रे सेते आमे पुरुष प्रकृति कथा देखिले किंतु जेते आनंदमय फिलोसफी के जेते जाउछु सेटा हमर षष्ठ पैराग्राफ रे आलोचना करबा आनंदमय फिलोसफी के जेते जाउछु सेते देखुछु आ किछि नै
ସେଠି ବୈଷ୍ଣବିଜିମ୍ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଏବଂ ସେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କେମିତି ନା ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଜୟ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ସ ଜୟ ଦ ଆକ୍ଟର୍ସ ଜୟ ଦ ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ମେକାନିସିଆନ୍ସ ଜୟ ଏଟ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଇଟରନାଲି ଦେଖୁଛୁ ସେଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ଏନ୍ଥୁସିଆଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖୁ ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖୁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁ ତେଣୁ ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାବାଦର କଥାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ମାୟାବାଦ କଥାରେ ଆମେ କାହିଁକି କଣ ଏଇ କଥାଟା ହୁଏ ଆମର କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ବଡି ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୱି ସି ଯାହା ଆମେ ବଡିରେ ଦେଖୁଛୁ ବାହିକ ରୂପରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବି ଦେଖୁ ସତରେ ସେଇଟା ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇଟା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହଁ ଦ ଫର୍ମ ଡିସିଭ୍ସ ରୂପ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତାରଣା ବି ଆମକୁ କରେ ଦ ପର୍ସନ ଇଜ ଏ ମାସ୍ ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ପାଖରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁ ବା ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଦେଖୁ ସିଏ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖା ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହିଡ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ପାୱାର୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଡୁଏଲ୍ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଲେଷ୍ଟିଆଲ ପାୱାର୍ସ ସିଏ ତାରି ଭିତରେ କେବଳ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଡୁଏଲ୍ ମାନେ ବାସ କରିବା ସେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଏଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଛି ୟୁନିଭର୍ସ ଇଜ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ମାସ୍କେଡ୍ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ସେ ହଉଛି ଇଜ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ମାନେ ଅସରନ୍ତି ତା କଣ ନା ମାସ୍କେଡ୍ ମାନେ ତାର ହଉଛି ଛଦ୍ମ ରୂପ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ ହିୟର ଇଜ ଅଟରଲି ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେଇଆ ନୁହଁ ତା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବି ସେ କଥା କହିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଲର୍କସ୍ ଇନ୍ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଆଟ୍ ହାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଠି ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ସହିତ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲୁଚକାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ବାହାରିବ ଏବଂ ନୂଆ ଜିନିଷଟି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ ସେଠି କଣ ନା ସିଏ ହଉଛି ଦ ସିକ୍ରେଟ ଗଡ୍ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ଗଡଟି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତିକ ଲୀଳାରେ ନେଚର୍ସର ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ଭଗବାନ ନିଜ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ସେଠୁ ସେ ବାହାରିବେ ଏବଂ ସିଏ ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେବେ ଏଇ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା ୟାକୁ ମାୟାଜିମ୍ କୁହାଯିବନି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖି ସିନା ମାୟାଜିମ୍ ମାୟାବାଦ କଥାଟା ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସତରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜ ସହିତ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ ଚିର ଭାସ୍ୱର ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନା ଏଟା ମାୟା ନୁହଁ ଏଠି ଭଗବାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ଆମେ କଣ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବା ନା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳା ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ ନା ବୈଷ୍ଣବଜୀବୀ କଥା ବୈଷ୍ଣବଜୀବୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଫିଲୋସଫି ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବଜୀବୀ କଥାକୁ ଯିବା ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରୁଥ ଅଫ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୀମ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ଭିତରେ ୟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ମାୟା କହୁଛୁ ଯାହାବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଭୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ବଡ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇକି ଖାଲି ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କୁଆଡେ କଣ କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସେଟା ବୁଝିବା କଥା ଏଟା ଜମା ହବନି ଇଏ ସତରେ ପୁରା ଏକଦମ ରିଏଲାଇଜେସନ ଜିନିଷକୁ ଯାଇକି ଛୁଇଁଛି ସେ ରିଏଲାଇଜେସନ ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଛି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କନସିୟସନେସ ରେ ନିଜକୁ ଭିଜେଇ ନଦେବା ସେଇ କନସିୟସନେସ କୁ ଯଦି ନ ଯିବା ସତରେ ବୁଝିବା ମୁଁ ତ ଜମା ବୁଝିପାରିଲିନି ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ କିଏ କେମିତି କଣ ପ୍ରକାର ବୁଝୁଛୁ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଟକ୍ ଗୋଟେ ଶୁଣିଦେଲି ତାରି ଉପରେ ଏବଂ ଆକୁ ବହିକି ଯେତିକି କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ହାଇ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡର କଥା ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ସତରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହିଁ ହବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯୋଉ ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ନା ତାକୁ ଯଦି କହିବା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ସୃଷ୍ଟିଟା ଅସତ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଏବଂ ସେଇ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ରୁ କଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଯଦି ସୃଷ୍ଟିଟା ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତା ତା ଭିତରେ ଏତେ କ୍ରିୟା ଏତେ ଶକ୍ତି ଏତେ ପାୱାର ଏତେ ନେଚର ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇଟା ବି କେମିତି ଆସୁଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଆଣିକି ଥୋଇଲା ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ରିଏଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ତେଣୁ ଏଠି ଡେଲାଇଟ୍ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ରେ ୟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆଣିକି ଥୋଇଦବ ତେଣୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କେବେ ହେଲେ ବି ସେଇ ଅସତରୁ ଆସିନି ଅସତରୁ ବା ଇଏରେ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଯାହା ବି ସାବିତ୍ରୀରେ 2-3ଟା ଲାଇନରୁ ପଢିଲେ ଇଏ କଥା ହଉଛି କଣ ନା ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପଛପଟରେ ମ୍ୟାଟରର ପଛପଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଟି ଏକଦମ ନିବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭାରି କ୍ରିୟାଶୀଳ
ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇନାହିଁ ଡ୍ୟାମ ପାଣି ଭଳିଆ ସ୍ଥିର ଜଳରାଶିରେ ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ପାୱାର ଏନର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ହବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହବ ସେ ଏନର୍ଜି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ନା ରେ ଇଏ ସ୍ଥିର ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳତା ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ ୱେରେ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କରିବ। ଏବଂ ସେଇ ଗତିଶୀଳତା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା ସ୍ଥିରତାରୁ। ଯଦି ସ୍ଥିରତାରୁ ସେ ଗତିଶୀଳତା ଆସିଲା, ଆମେ ସେ ସ୍ଥିରତାକୁ ଗୋଟେ ଅନରିଏଲ ଭାବରେ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଭାବିକି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭାବିବାନି ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ବିଶ୍ୱଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ପୃଥିବୀଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ମ୍ୟାଟର ଗୁଡାକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅସତରୁ ଆସିଛି, ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ଏ କଥା କେବେ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ତାର ଗୋଟେ କ୍ରିଏସନ କଣ ଏନର୍ଜିର କ୍ରିଏସନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଡାଇନାମିଜିମ୍ସ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପାୱାର ସେ ତା ଭିତରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବାନି ଯେତେବେଳେ ତାର ପାୱାର ଆସିଛି, ତାର ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଆସିଛି, ତାର କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଛି, ତାର ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ବୋଲିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଏଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି କଥା ଆସୁଛି। ସତରେ ସେ ୱାନନେସ୍ ହେଇକି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗଠନ କଲେ ସବୁ ଭିତରେ, ସେ ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପ ନେଇ ଗଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଲିଚୁ କୋଳି ହେଇକି ଆସୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଁଳା ଗଛରେ ସେଠି ଖଟା ହେଇକି ଆସୁଛି, ସେ ପଇଡ ଭିତରେ ପାଣି ହେଇକି ତା ଭିତରେ କେତେ ମଧୁରତା ହେଇକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇକି ହେଲା, ସେ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇମେନସନରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇଯାଇପାରିବା। ୟାକୁ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସତରେ ବୁଝା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ତା ଡେପ୍ଥ ଭିତରେ ଯଦି ରିୟଲାଇଜେସନ ୱେକୁ ଆମେ ଯିବା, ରିୟଲାଇଜେସନ ମୁଡକୁ ଯିବା, ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ହେଲା, ନହେଲେ ୟାକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ଜମା ବି କିଛି ବୁଝି ହବନି। ସତରେ ଏଟା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ଉଦାହରଣଟା ଏହିପରି ଯେ ମନେକର ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଏନର୍ଜି ୱି ଅବଜର୍ଭ, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଏନର୍ଜିଟା ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ନା ଫ୍ୟାନ ଘୁରୁଛି, ନା ଫ୍ରିଜ ଚାଲୁଛି, ନା ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, କିଛି ବି ହଉନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି, ସେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ତା କରେଣ୍ଟଟା କେବଳ ଆମେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ସେ ଫ୍ୟାନରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ୟାନରେ ଘୁରେଇ ଦଉଛି, ଲାଇଟରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆଲୁଅ ଜଳେଇ ଦଉଛି, ଫ୍ରିଜରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦଉଛି, ହିଟରରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଗରମ କରିଦେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ଗରମ ବି ତାର ଦାନ, ହିଟର ବି ତାର ଦାନ, ଥଣ୍ଡା ବି ତାର ଦାନ, ପବନ ବି ତାରି ଦାନ, ତାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ତାର ଦାନ, ରୋଟେସନ ବି ତାରି ଦାନ, ଆଲୋକ ବି ତାରି ଦାନ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନସିୟସନେସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ। ତେଣୁ କରେଣ୍ଟର ବହୁବିଧତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ, ବିଭିନ୍ନ ତାର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଯୋଉ କ୍ରିୟାତ୍ମକ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ କହିବି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଲିଚୁ କୋଳି କେମିତି ହବ? ତାପରେ ନା କହିବେ ନା ଭଗବାନ ଲିଚୁ କୋଳି ନୁହଁ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅଁଳା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନାଟା ସେ ଆମ୍ବ ଭିତରେ ବସିକି ମିଠା ଦେଇଦେଇଛି, ପଇଡ ଭିତରେ ଦେଇଦେଇକି ପିଠା ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ଦେଇଦେଇକି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦୁରା ଫଳ ଭିତରେ ରହିକି ବିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ପସିବୁଲ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ସେ ହେଇପାରିବେ। ସିଏ ବିଷ ହେଇପାରିବେ, ସିଏ ଅମୃତ ହେଇପାରିବେ, ସେ ଦିନ ହେଇପାରିବେ, ସେ ରାତି ହେଇପାରିବେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବେ, ସେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବହୁବିଧତା, ଯେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିସିଟି, ସେ ଗୋଟେ ୱାନନେସ୍ ରୁ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଏକତ୍ୱ ଭିତରୁ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକସ୍ୟ ଅହଂ ବହୁଧା ଭବନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏକରୁ ହେଇକି ମୁଁ ବହୁଧା ହେଇକି ଭାବି ବୋଲି ଭଗବାନ ସ୍ଥିର କଲେ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ସେ ତାର ସବୁ ଭିତରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଧାରାରେ ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯାହାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରିବନି, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଇପାରିବନି, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହବନି, ଯାହାକୁ କଳନା କରିହବନି, ମନରେ ମାପି ବି ପାରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଅନନ୍ତ ମହାଶକ୍ତି, ତାକୁ ଚିତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବା, ତାକୁ ସତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଆମର ଅସମର୍ଥତାର ଅଧୀନ ହଉ, ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛେ, ଆମର ମନର ଧାରଣାର ଯୋଉ ଛାୟା ଅଛି, ସେଇ ଛାୟାରେ ଆମେ ତ ଭୁଲ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ କହୁ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା এটা ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସବୁ ଭୁଲଟାକୁ ନେଇକି ଆମ ମନ ଉପରେ ନେଇକି ଲଦି ଦଉ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତାର ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ ଭଗବାନ, ସିଏ କଣ କେବଳ ମିଛ ହେଇପାରନ୍ତି? ସେ କଣ କେବଳ କେବେ ବି ହେଲେ ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚେତନାର ଯୋଉ ଭୁଲ ଅଛି, ବିକୃତ ଅଛି, ସେଇ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଆତ୍ମଚେତନା ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଆଭାସ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଆଭାସଟି ପାଉ, ସେଇ ଆଭାସ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝୁ, ବା ତୁମେ କେତେ ମିଠା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କେତେ ଖଟା ପ୍ରଭୁ,
तुमे केते आनंद प्रभु, तुमे केते गरम प्रभु, तुमे केते ठंडा प्रभु, ताको आमे विभिन्न विषय जहाँ देखुଛୁ जदि सब ब्रह्ममय हिसाब से देखा से जदि गोटे आखि दब प्रभु तुम मत से गोटे आखि दियो मु सकल वस्तु भितर तुमको देखी अज्ञानता भितर तुम ज्ञानर स्वरूप भाव में लुचेकी रहीच ता भितर तुमको मत ज्ञानर स्वरूप को मुझे देखीदेवी से अज्ञानर बाट देकी ता भितर देकी अज्ञान को ग्रहण करके नु तेणु जमी इलेक्ट्रिक करेन्ट कथा कहूली से माने तुम भी आइस कर तुम हूँ ठंडा मुझे आइस टाक देखिए कह ये हूँ इलेक्ट्रिक करेन्ट से भूल हो इलेक्ट्रिक करेन्ट मध्यम इलेक्ट्रिक करेन्ट निजे ये आइस होती पुणी काली सेपटे जाए भिटर हो गरम हो पलैले ना तेणु आम गोटे धारणा नहीं जदि से सद्ब्रह्म को चिंता करवा जी सर्वव्यापी जे सर्वकर्ता जे सर्वरूप पाखे असंभव ही कौन हम ये जो सार्वजनीनता कथाटा को जब आम ग्रहण करनवा ताहले आम पाखे भ्रम रहा तेणु आम मन भितर कहीं से भ्रमटा लदी देकी जीवा तेणु ये जो जगत जिते जगत हूँ तार तार मूल स्वरूप हूँ से निजे ये जगत टाक आम जहाँ देखा तार सीना रूपरेख मन से जो लिचुकोड़ी कथा कहते आम बैगण फल कथा कह पोटल फल कथा कह जहाँ भी आम देखुचे सी हूँ से निजे हूँ से तत्स्वरूप से निजे ही ता भीतर से निजे इच्छा प्रकाश करके पोटल होके निजे होगी कखारू होके से गोटे कखारू गोटे सरू गछटे मनुष्य कौन कला भगवान टा केड़े बोका एड़ा छोटिया गछ देखी लटा गछ गोटे केडे बड़ फल देखी देख लो कखारू फलटा देखी गोटे एड़ी बड़ लटा भितर गोटे विराट बर गछ देख से बर गछ भीतर गोटे छोटिया फल देती तेणु भगवान का क्रिया को बुझा आम पाखे कष्ट होते से लोकटी जाकि बर गछ मूले शोई पड़ी बर निद हो जाए ठंडा ठंडा लगी खरा दिन बर फलटी जो मुंड पर पड़ी निद भांगी जाइए निद भांगे देखला गोटे बर फल कला ओ नाई रे भगवान ताले ठीक चालाक लोक भगवान जहाँ कर सृष्टि सबकि मंगल जदि कखारू फलटा बड़ गछ बोली बड़ फल दे था तले शोते आज मो मुंडे पड़ी मो अवस्था कौन होता तेणु भगवान का सृष्टि में जहाँ भी देती वी शुड नॉट हैव एनी क्वेश्चन टू हिम ताको केबे भी गोटे प्रश्न करवा आमर दृष्टटा बोधटा हम कहीं आम मन को लेकिन बुझुचु से जो मनर बहु ऊर्धे अच्छा मनर बियॉन्ड ऑफ द माइंड जो से कम कर मन नहीं बुझा सतरे भारी भूल हो तेणु से जगत तार अंतहीन वैचित्र परिचय आम पाचु आम केवल एति ही कहीपर हे भगवान तुमर विचित्रता भितर तुम समग्र सृष्टि भितर तुम्हें केते विचित्र एवं तुम्हें केते मधुमय तुम्हें केते अमृतमय जहाँ भी करुच ता पछरे थिबा रहस्य को मु बुझी पारुनी सत कथा जेतेबेले मु तार रहस्य को बुझी पारुची सेतेबेले मु भाबुची धन्य प्रभु तुम्हें तेबे जदि तापर आमे जिबा ये छोटिया पैराग्राफ की आलोचना करिया पे अच्छा सेतेरे कहउचंती पंचम पैराग्राफ रे ये गोटे लाइन अच्छी से कहते इफ on the other hand we look at world existence in relation to consciousness only and to force of consciousness we may regard describe and realize it as a moment of force obeying some secret will or else some necessity imposed on it by the very existence of the consciousness that possesses or regards it ये गोटे लाइन से केते कमा जाय कि वाक्य खंड गुडी को सब बड़ सुंदर भाव में रचना करछन्ती प्रभु से कहउचन्ती इफ on the other hand अन्य पक्षरे आमे जदि बुझिया we look आमे जदि देखिबा at world existence जो पृथ्वी रो अस्तित्व भीतर देखिबा in relation to the consciousness जो पृथ्वी रो अस्तित्व भीतर जदि so far आमे जो consciousness को जदि नै कि ये पृथ्वी रो अस्तित्व को बुझिबा and to force of the consciousness ये शक्ति रो जो चेतना रे जो शक्ति को ताको नै जदि बुझिबा we may regard describe and realize it as a moment of force obeying some secret will or else of the necessity imposed on it by the very existence of the consciousness that possesses or regards it एठी कहउचन्ती आमे जदि यही शक्तिर स्पंदन गुडी को देखिबा ताको वर्णना करिबा ताको जदि उपलब्धि करिबा ताले आमे कोन पाइबा ना आमे एही कथा पाइबा प्रति स्पंदन गुडी को किए ना ता भीतर थिबा जो परम अछंती से भगवान कर इच्छा शक्ति बोली आमे ताको मानुची ताको सेही कथाटा करिबा एंड रियलाइज इट आमे ताको रियलाइज करछु आज ए मोमेंट ऑफ फोर्स ता भीतर थिबा जो गतिशील शक्ति रहिछि से गतिशील शक्तिर जो गतिशीलता रही ताको आम मानुचु कौन ना सम सिक्रेट विल ता भीतर गोटे माने गुप्त होइथिबा गोटे इच्छा शक्ति संगुप्त होइथिबा गोटे इच्छा शक्ति किंबा एल सम नेसेसिटी इम्पोज्ड ऑन इट तार गोटे आवश्यकता किछि अछि ता पर प्रतिपादित करा जायछि बाय द वेरी एक्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस एवं से कॉन्शियसनेस रो
निहाती तार जो उपस्थिति पाई दैट possesses of the regards it ଏବଂ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯାହାକୁ ସେ ପଜେସ୍ କରିଛି ସେଇ କଥାକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ କନସିୟସନେସ୍ ତାହେଲେ କାହାକୁ ପଜେସ୍ କରିଛି ନା ସୁପ୍ରିମକୁ ପଜେସ୍ କରିଛି ଏବଂ ସେଇ ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସେଇ ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ସେ କନସିୟସନେସ୍ ଓବେ କରୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି ଯୋଉ ଫୋର୍ସର ଗତିଶୀଳତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଫୋର୍ସର ଗତିଶୀଳତାକୁ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କରୁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ରିଅଲାଇଜ କରୁନୁ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ ପବନଟା ଫ୍ୟାନଟା ଘୁରୁଛି ଫ୍ୟାନଟା ଘୁରିଲେ ଆମେ ପବନଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପବନଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେ କରେଣ୍ଟଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ କି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ରିଅଲାଇଜ କରିନେଇଛୁ ଯେ କି ହଁ ଇଫ୍ ଦେयर ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ହିଁ ଏ ଫ୍ୟାନଟା ଘୁରୁଛି ଏବଂ ସେ ଫ୍ୟାନଟାର ପବନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ ହଉଛି ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଥିବା କାହାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଟର୍ବାଇନରେ ବସିକି ଘୁରଉଛି ଘୁରେଇଲା ଭିତରେ ମୋତେ ପବନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ମେକାନିକାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଠି ସବୁ ପରିପାଳିତ ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଦେନ୍ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ ପ୍ରକୃତି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝୁ ଯେମିତି ମା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଆକୁ ପୁରୁଷର ଯଜ୍ଞ କହୁ ନା ପ୍ରକୃତିର ଯଜ୍ଞ କହୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଯଜ୍ଞ ତେଣୁ ପୁରୁଷର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକୃତିର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷର ଖେଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ପୁରୁଷର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରକୃତିର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ହାୟର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡରେ ହାୟର କନସିୟସନେସରେ ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ ଦ କନସିୟସନେସରେ ଇଏ ଦିଟା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗ ଗୁଡିକ ଦେଖୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଏକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗ ତା ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭିତରୁ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସଂକଳ୍ପବୋଧ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏଠି ବସିଛି ତୁମେ ଏ ପ୍ରକୃତିଟିକୁ ତୁମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ସର୍ଜନା କଲ ମା ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ତେଣୁ ମା ଦେବୀ କଣ କଲେ ନାଇଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିଟିକୁ ରଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ କଲି ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେଖିକି ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସିଏ ପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ତୁମେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ରଖିଦେଲ କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସାଇତ କରିକି ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରଖିଦେଲେ ହଅନ୍ତାନି ମା ବି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଆନୁଗତ୍ୟତା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସଂକଳ୍ପରେ ସବୁ କିଛି ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବି ଆପଣ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଯୋଉଠି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପାୱାର ଅଛି ସବୁ କିଛି କି ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ ତେଣୁ ତାପରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଏବଂ ସେଠି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଏ ଦିଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି ଭାବିଲେ କେମିତି ହବ ଆମକୁ ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ ପ୍ରକୃତି ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ସତରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ସେଟା ହଉଛି ପୁରୁଷର ଖେଳ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ପୁରୁଷ ଦ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟିଂ କନସିୟସ୍ ବିଂ ଏତେ ବାଟ ପଢିବା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସ ଏ ପ୍ରକୃତି କିଏ ନା ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସ କଣ କରୁଛି ସେ ନା ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ଦ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟିଂ କନସିୟସ୍ ବିଂ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଚେତନମୟ ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟିଂ ତାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛି ଯୋଉ କନସିୟସ୍ ବିଂ କୁ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡୁଛି ଅର୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ ପୁରୁଷ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ମୋମେଣ୍ଟସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସେଇଟା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ସତରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଅଲଗା ନାହିଁ ଯଦି ହାୟର ଡାଇମେନସନରେ ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ ଦ କନସିୟସନେସରେ ଯଦି ସେମାନେ ସମାନ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ପୁରୁଷର ଖେଳା ବୋଲି ପ୍ରକୃତିର ଖେଳା ବୋଲି କହୁଛୁ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ବି ଲୀଳା ତାକୁ ପ୍ଲେ ଅଫ ଦ ପୁରୁଷ ସେ ପ୍ଲେ ଅଫ ଦ ପୁରୁଷ କଣ ହଉଛି ନା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସେ ନିଜେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ସତରେ ପ୍ରକୃତିର ଫୋର୍ସ କି ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଷର ଫୋର୍ସ ବି ସେ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତାର ନିଜର ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଠି କଣ କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ପୁରୁଷର ଖେଳା କହିବା ନା ପ୍ରକୃତିର ଖେଳା କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେନ୍ ଦ ପ୍ଲେ ଅଫ ଦ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରକୃତିର ଖେଳାଟା ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ଆମକୁ ସେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏବଂ ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସଟା କଣ କରୁଛି ନା ପୁରୁଷକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସ ପୁରୁଷକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ଲେ ଅଫ ଦ ନେଚର ପ୍ଲେ ଅଫ ଦ ପ୍ରକୃତି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯୋଉ ଫୋର୍ସଟା ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କଲା ସେ ଫୋର୍ସଟା କାହାର ନା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପୁରୁଷର ଫୋର୍ସଟା ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୁଷ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ଇନ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସେଇ ଯୋଉ ଫୋର୍ସର ଯୋଉ ଗତିଶୀଳତା ଭିତରେ ସେଠି କିଏ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ନା ନିଜେ ପୁରୁଷ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ଯାର ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫୋର୍ସରେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ତେଣୁ କାହାର ଖେଳାଟା ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ନା ପୁରୁଷର ଲୀଳାଟା
पुरुषर प्लेटा से रिफ्लेक्ट होची को भीतर रिफ्लेक्ट होची ना ना मूवमेंट ऑफ फोर्स रिफ्लेक्ट होची एंड विथ देम आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ एवं सेतेबेले से निजे निजे आइडेंटिफाई होची हां मु सेई सद्ब्रह्म मु सेई विश्वात्मा मु हेउची सेई शाश्वत चिरंतन सत्य मु हेउची सेई परम पुरुष एठी से कोन करछि ना ताको निजको प्रतिपादित करूची से सेठी ताको माने कोन करछि सेठी आइडेंटिफाई करछि हिमसेल्फ तापर कोन करछि ना जो पृथ्वी आइडेंटिफाई वर्ल्ड देन ही इज द प्ले ऑफ द मदर ऑफ द थिंग ताले एठी ये जो समग्र पृथ्वीटा को जदि कहिबा ताले पृथ्वीटा को निर्माण करता पछरे किए रहिछि ना प्रकृति रहिछि तेनु प्रकृति ए विश्व ये पृथ्वीटा को परिचालित करूछंती से भी निजे परिचालित करूछंती तेनु देन इज द प्ले ऑफ द मदर सेठी किए करूछन जेहेतु प्रकृति सृष्टि करिछि ये जो वर्ल्ड को एवं निजे ही गढ़ी निजे ही जन्म देइछि सृष्टि को हुए तो संकल्प भगवान संकल्प पुरुषर संकल्प द्वारा ये पृथ्वी टी सृष्टि कर पारती किंतु जी सृष्टि कर मदर तेणु माँ जो सृष्टि कर पृथ्वी को माँ होती मदर ऑफ द थिंग्स मूव्ड टू कास्ट हरसेल्फ फॉर एवर इन इनफाइनाइट फॉर्म्स एंड आविड ऑफ इटरनली आउटपोरिंग एक्सपीरियंसेस तेणु निजे माँ ये कौन कर निजे ता भीतर बाहर से विश्व को हाँ आपण को सतत अनंत रूप से उकुटाई देउथिबा अविराम अनुभूति आस्वादन लगी उत्सुक हो रहितबा निखिल जननीकर लीला को आमे जगत बोली बुझिबा एठी भाई हमको उचित भाई तार ओडिया टिके मर्म रे लिखचंती तो ये समग्र पृथ्वी वर्ल्ड देन इज द प्ले ऑफ द मदर ये होची मां कर लीला काहे ना मां निजे ही पृथ्वी टिके सृष्टि करचंती निजे ही पृथ्वी को जन्म नहीं देचंती एवं तार एवरी मूवमेंट्स भीतर मां निश्चित अछंती जेतेले माटी ता पिलाटी जन्म कर दे पिलाटीर हस भितर से निजक देखुची पिलाटीर खेल भितर तार निजक देखुची एवं सेठी से आनंद पाउची एवरी मूवमेंट ऑफ हर चाइल्ड तार पिलार प्रति मूवमेंट भितर से आनंद पाउची तेणु ये समग्र पृथ्वीटा को जितेबाला जे रचना करथिबा जो डिवाइन मदर से डिवाइन मदर ये खेल देखुचंती एवं से कौन कोथि करचनी ना मूव टू कास्ट हरसेल्फ से निजक प्रतिपादित करूचंती से ताकर मूवमेंट रे फॉर एवर चिरंतन भाव रे इनटू इनफाइनाइट फॉर से गोटे असीम शाश्वतर धारा को आकार रे एंड एविडी ऑफ इटरनली आउटपोरिंग एक्सपीरियंसेस एवं तांकर निखिल जननी ताको ये जो अविराम अनुभूतिर आस्वादन पाई सेठी प्रकाशित हेउछंती तेनु आमे मु जहा एटलिस्ट बुझितिली सेही सेतिक आलोचना कली सतरे आर अधिक गभीरता को स्पर्श करिवार दक्षता मो पाखरे भी बिल्कुल भी नथिला तेणु मु जहा बुझिली भाई भौणी मान पाखरे मु ताकू रखिली माँ जेतिकी चाहिए मो भितर प्रकाशित हवा पई मोर यही एलिमेंट को नेकी यही उपादान को नेकी मो भलिया एक उपादान को नेकी जेतिकी मो पाखरे संभव सेतिकी माँ प्रकाशित कले मु भी प्रार्थना करिवि माँ को हमर भाई अपा माने परे जो माने आलोचना करिवे विशेष कर श्रीपति भाई आलोचना करिवे से एकदम गभीर को गभीर प्रवेश करिवे समस्त को प्रणाम वंदे मातरम नमस्कार।